हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार डीके पटनायक यूट्यूब चैनल को मु रोजी आपण मानक वेलकम करुच्ची। आपण मैंने समस्त देखिपे आज आम समस्ते गोटे बहुत भल जगह को जाऊँ। आम ये समस्ते श्री श्री माँ दक्षिणकाली नाट्य संसद भालियाझुलार कलाकार एवं निर्देशक एवं आमर म्यूजिशियन समस्ते वर्तमान आज आम जाऊँ आमर दारिंगबाड़ी डिस्ट्रिक्ट दारिंगबाड़ी जिले में गोटे आमर नाटक जोटा कि चलित दंडनाचर अनुष्ठित होता भालियाझुलार ए वर्षर बहुत चर्चित नाटक कृष्णा सार निर्देशन में। तो समस्त को मुझे कहबी गोटे जोर जोर से गोटे कहबे जय माँ दंडकाली। तो प्रथमे जीवा आमर निर्देशक महोदय जी की नाटकटी को निर्देशना देइछंती सार को अनुरोध करी प्रथम तो सार नमस्कार। आज नाटक विषय रे एवं आमे कोठी के जाउछे नाटक कौन एवं आपन को केते कष्ट करे पड़ला निर्देशना देबा पई जेहेतु दंड नाचर पुणी आपणकर पाखु 5-6टा नाटक ऑफर आसी सारलानी आमे जीवा मंचस्थ करिबा से विषय में किसी कहबे वेलकम करुच्ची चैनल को। धन्यवाद। रजिमा हूँ मोर गोटे छोट भौणी मत पचारि ठीक अच्छे गंजाम समस्त मोर कलाकार बड़ मान मोर कोटि कोटि प्रणाम छोट मान स्नेहभरा आशीर्वाद। भालियादलार नाटक दंडजात्रा होता समस्ते देखिथे कांदना बहुत सरी नाटक पर मैनेजर नाटकटी मत कि भल संपूर्ण भल मुझे जदि किटा गोटे भल जे लोक मैंने भल पाइबा नाटक पुणी देखापी अनुरोध कर लोक मैनेजर आगक बढ़ी मैनेजर को प्रथम धन्यवाद देवी से एत बड़ स्टेज नहीं मु कि नाटकटा को चेष्टा कर सजई समस्त को आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची सब पिला मानक मोर आशीर्वाद करूँ। आज नाटकटी बहुत सफल होकर आसू मो गंजाम जिलार गर्व गौरव नहीं आसू ये पुणी आम नाटक आगू जावा ये नाटक पुणी 5-6 जगह आसी सारा अनुष्ठान पाखक तो से आम समस्ते खुशी। बर्तमान आम गणर अच्छा आम गणर अच्छा बहुत चर्चित बहुत पुराना म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर बहुत पुराना मुन्ना मिश्र महोदय मुन्ना आज्ञा आपन को स्वागत नमस्कार। आज आम कौटी के जाऊे नाटक कौन से विषय दीपद कहे आज जाऊँ ब्राह्मणी पाखे नाटक कांदना सरज बहुत उन्नत नाटक होती झील मैंने रुचि पूजी समस्त बढ़िया कर आम निर्देशन देते आम प्रतिष्ठान नंबर 1 अनुष्ठान भी नंबर 1 नाटक आज 5 राति दंड पर माँ पेट पे भात जोगाड़ कर समस्त धन्यवाद। बहुत वर्ष पर बहुत दिन पर मुन्ना आज्ञा सहित देखा पुणी काम कर सुजोग मिलला से मुझे निज गर्वित। वर्तमान अच्छा गंजाम जड़े भाइराल सिंगर बहुत ना कर दीपू भाई भाई कौन कहे नाटक विषय प्रथम मो दर्शक मान नमस्कार आ मो गेली भौणी को मोर आशीर्वाद थैंक यू भाई। आज नाटक आमर रॉकस्टार निर्देशक कृष्णा सार निर्देशन नाटक कांदीबुन कांदनाल मो सरीज कांदनाल मो सरीज आम जाऊँ भालियाझुलू कंधमाल डिस्ट्रिक्ट दारिंगबाड़ी जाऊँ समस्ते आशीर्वाद दिंतु आम नाटक केमी बहुत सफल हम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भाई। वर्तमान आसवा गंजाम सुनामधन्य हिरोइन जी की गंजाम चांचल्य सृष्टि करथिबा हिरोइन मिस पूजा पूजा कौन कह समस्ते को नमस्कार। आम भालियाझुलू आज कंधमाल जिले जाऊँ समस्ते आशीर्वाद कर आम बहुत भल कर समस्ते पूजा को आशीर्वाद कर। वर्तमान गंजाम तो नंबर 1 चलती पूजा एवं ये गोटे आमर चुलबुली नायिका नाटी यार हूँ तपी नमस्कार। नाटक विषय कौन कह नाटक केमती कौन नाटक बहुत भल अच्छी मुझे ठाकुर नाटक आम समस्त भल कर धन्यवाद। आमर बहुत सारा कलाकार अच्छा वर्तमान गंजाम नंबर 1 डेविल मिस रूबी अच्छा आम गणरे रूबी दीदी यूट्यूब चैनल को स्वागत कौन कहे नाटक विषय थैंक यू सो मच। तापर जीवा आमर जी अच्छा आमर समस्ते भालियाझुलार सब कलाकार मैंने अच्छा ये पेशादार नुहति किंतु नाटकटी को बहुत उच्चकोटि को नौ नाटकटी बहुत भल हो समस्त को धन्यवाद। प्रथमे जीवा
ଯିଏ କି ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ବୋ ମାମୁଁ ଭଲ ନାଟକଟି କେମିତି ହଉଛି? ନାଟକ କେମିତି ଲାଗେ? ଭଲ ହଉଛି ନାଟକ ଭଲ ହଉଛି ନାଟକ ଭଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ? କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲିଆଝୋଳାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବତନ ହିରୋ ଏ ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲିଆଝୋଳାର ପୂର୍ବତନ ହିରୋ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ପଚାରିବା ନାଟକଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ନାଟକଟି ମୁଁ ଶୁଣିବା ଲେଖାରେ ନାଟକଟି ଭଲ ଚାଲିଛି ଭଲ ହେଉଛି ଭଲ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯାଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଭାଲିଆଝୋଳାରେ କେବଳ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ବା ପୁଅ ପିଲା ନୁହେଁ, ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କ'ଣ ରୋଲ୍ କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରେ ଆଉ ଭାଲିଆଝୋଳା କମିଟି କି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ କରିବା କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କି ଝିଅମାନେ ଖାଲି ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକାର। ଯିବା ବହୁତ ବେଳରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ନାଟକରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକଠୁ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ପଚାରିବା ନାଟକ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା କାଳୀ। ଆଜି ଆମର ନାଟକ ହେଉଛି କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ। ନାଟକ ଉଚ୍ଚକୋଟରେ ହେଇଛି ହେବ ମଧ୍ୟ, ଏତେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା କାଳୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପଛକୁ ଯିବା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏବେର ରିସେଣ୍ଟ ହିରୋ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକରେ ଏବଂ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ନାଟକ କେମିତି ହେଉଛି? ନାଟକ ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ନାଟକ ଭଲ କରିବା ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲିଆଝୋଳାର କଳାକାର। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଲୋ ହାଏ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ସେପଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଉଛି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା କାଳୀ। ଜୟ ମା କାଳୀ। ନାଟକ କ'ଣ? ଆମର 37ତମ ନାଟକ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ନାଟକଟି ହେବ ବୋଲି ମୋ ମନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ କଳା ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମର ଜଣେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ନାଟକ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାଟକରେ ହିରୋ, ଏବେର ରିସେଣ୍ଟ ଚଳିତ ନାଟକର ହିରୋ। ତ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ନାଟକ ଜୟ ଚାଲିଛି? ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଭାଲିଆଝୋଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ନାଟକ ହେଉଛି କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଏହି ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ରକଷ୍ଟାର କୃଷ୍ଣ ସାର୍। ନାଟକଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ବି ଭଲ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ଭେରି ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ନୂତନ ଉପସ୍ଥାପକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଯିଏକି ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଆ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ଜଣେ ନୂତନ ଉପସ୍ଥାପକ ଋତୁ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଲିଆଝୋଳା ଟିମ୍ରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରିହର୍ସାଲ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ କି ମୋ ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କର
गोटे आशीर्वाद मिली भालियाझोला टीम भी मुझे अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी से मत डाकी प्रोग्राम समस्त को ये अनुरोध करुँची नाटकटी बहुत सुंदर करवा जहाँकि दंडे हलचल मचेला नाटक डी कृष्णा रेड्डी बलिष्ठ निर्देशना नाटक कांदेना लुह सरीज से नाटकटी बहुत सुंदर होता मुझे आशा करुँची आज नाटक भी बहुत सुंदर और दमदार हो। थैंक यू सो मच। तेबे आमर कौटी रहिले बर्तमान अनुरोध करी आमर नृत्यशिल्पी जी की आमर डांस रे बहुत वर्ष है भालियाझोला आसुँच सहयोग कर भाई को दीपद कह कौटी जाऊँ नमस्कार भालियाझोला गोटे बढ़िया टीम आ नाटक भी भल कर ताले समस्ते कहबा हिप 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 धन्यवाद आपण मैंने निश्चिंत समस्ते कलाकार सुख देखिले कलाकार दुख सुदूर 150 किलोमीटर प्रोग्राम सारी आसी आजिका नाटकर हिरोइन जी डायरेक्ट मंचू को आसुँच सी बर्तमान शोई पड़ी थे माने राति निद्रा कलाकार दुख तांको दीपद पचार दीदी केते कष्ट करूच नाटक कष्ट कहले कौन। नमस्कार जय जगन्नाथ। आम जीवन तो जहाँ कलाकार जीवन तो आप जानी कष्ट सुख दुख सब नहीं आम कलाकार लोक हसेवा दुखवा से आम दुखी सुखी से आम आज जाऊँ दारिंगबाड़ी नाटक केमी सफलता हो आपण मान आशीर्वाद जे जय जगन्नाथ आशीर्वाद ये आमर नाटक केमी सफलता हो गंजाम जिलार ना एति आम अच्छा डायरेक्ट आज मंच उपरू चढ़ुचु सांगे सांगे आसिलु केते कष्ट हम आज कष्ट तो हम जहाँ बड़ मान आशीर्वाद सार आशीर्वाद मो भाई मो भाईर आशीर्वाद मत जमी मंचरे भल कर निश्चिंत से बहुत माने 150 किलोमीटर आसिले सांगे सांगे आम बस आसिलु यही तो कलाकार जीवन केते बेले हस केते बेले खुशी तो समस्त को वेलकम करी पुणी थे जे कि स्वागत करुच्ची जैकि पुणी दारिंगबाड़ी रे निश्चिंत भाव में आम हलचल करके आसवा से पर्यंत स्टे ट्यून बाय बाय जय जगन्नाथ।